দীর্ঘদিন ধরে জং এর থেকে কিছু না পড়ে ইন্সপেক্টর সুযোগ কিন্তু ତମେ ତ ଝିଅ ପିଲାଟା ତମେ ତାର କଣ କରିବ ସେଭଳି ହେଲେ ମଉସା चुप करो हेलो जियो मौसा बोली डॉक्टर এই কলি দিটা নেই যা বাচ্চাদের খাইতে हेला रे हेला ए साला कोई साला बच्चा रे ना मोर दिया केला हाँ मार मत यू बास्टर्ड देख पदिया तू आई ता नहले हेला रे हेला ହେଲେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ମାନେ ସେ ତୋତେ ଖାଇବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ